Ethiopian athlete Jalit Borka seeks justice after husband's alleged betrayal and property theft. Renowned Ethiopian long-distance runner Jalit Borka, a celebrated Olympian and national icon, has come forward with a heart-wrenching account of personal betrayal, financial ruin, and emotional abuse at the hands of her husband. In a tearful press conference held yesterday in Addis Ababa, the 39-year-old athlete accused her husband of secretly selling 11 of her properties, including houses, and 5 vehicles without her knowledge or consent. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ሚዲያ እንደሚሰሙኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት እየሰሩ ያለው እሳቸው ናቸውና ይሄንን እውነት አይቶ ጎዳናም ትውጣች ልጅ ካሉኝ መልስ እንዲነግሩኝ አይ አትወጣም ካሉኝ መልስ እንዲነግሩኝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው አገር አገልግሎ ይሄን ሁሉ አፍርቶ በቅንነት በገዛው ባል ታክዶ እንደገናም ንብረቱ ይሄን ሁሉ በልቼ ጨርሻለሁ በፍርድ ቤት ስል እንግዲህ 4 መኪና 10 ቤት ተበልቶ ያልቃል ካለ ፍርዱን ለኢትዮጵያ ሕዝብና ራሱ መንግስት ተዋለው። አትሌት ገለቴ ቡርቃ ታደለ ገብረመድህን የተባለው ባለቤቴ 11 ቤቴንና 5 መኪኖችን ሽጦ የራሱን የግል ትዳር መስርቶ 2 ልጆች ወልዶ ይኖራል። ሰሚ አጣው ዳኛ አጣው ለማንስ ልናገር? ዶክተር አብይ ይፍረዱኝ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይዳኙኝ፣ ጎዳና ላይ ወድቅ ያለው ንብረቴን በሙሉ ተዘርፍ ያለው ስትልም ተናግራለች። ታደለ ገብረመድህን በበኩሉ የሴት ልጅ እንባ አትመኑ፣ እኔም ያለውበት ውስብስብ ችግር ነው፣ እጅግ አስከፊ የሆነ ችግር ፈጥራብኛለች፣ ህይወቴ ተመሰቃቅሏል ሲልም ተናግሯል። ታደለ ገብረመድህን የሰጠውን ሙሉ ምላሽ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰማው ሙሉ መረጃው ደርሶናል። አብራችሁን ቆዩ፣ እንዲህ እናቀርብላችኋለን። በመጀመሪያ ባለትዳር ጥንዶቹ የተለያየ እምነት ተከታይ መሆናቸው ችግሩን አባብሶታል፣ እጅግም የተወሳሰበ አድርጎታል። ይህም ተጨማሪ ሆኖ ይቀርባል። አብራችሁን ቆዩ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን። ታደለ ገብረመድህን ደረሰብኝ ያለውን በደል ባጭሩ እንዲህ እንዘግብላችሁና ወደ ትንታኔው እንሄዳለን። እኔ ታማኝ ጥሩ ተንከባካቢ ባልነኝ። ከሩጫ መልስ እግሯን ሲያማት ቫዝሊን ሎሽን ገዝቼ ማሳጅ አድርጋታለሁ። ጣፋጭ የአትሌት ፕሮፌሽናል ምግቦችን ራሴ ሰርቼ አጥቅሼ የሩጫ ሜዳ ድረስ በመውሰድ እንከባከባት ነበር። ይሁን እንጂ እሷ ቺት አደረገብኝ በሚል ሰበብ ብዙ ጊዜ አሳሰረችኝ፣ በጋንጊስተር አስደበደበችኝ። አሁን ጥርሴ ወልቋል፣ አካሌም ጎሏል ሲል ይናገራል። ተሸጠ የተባለው 11 ቤት አንድም ቤት አልሸጥኩም። በደብረ ዘይት፣ በቢሾፍቱ፣ በአዲስ አበባ ሁሉም ቤት አለ ይላል ታደለ ገብረመድህን። በአንድ ወቅት 11 ሚሊዮን ብር በጋራ አካውንታችን ነበር፣ ይህን ገንዘብ አውጥቶብኛል በማለት ከሳኝ። ታስሬ ነበር። ፍርድ ቤቱ ሲመረመር ግን በራሷ ፊርማ 7 ሚሊዮን ብር ወጥቶ ተገኘ በማለትም ታደለ አክሏል። ከዚህ ላይ ለመረዳትና ለመገንዘብ የሚቻለው ሁለቱ ባለትዳር ጥንዶች የተለያየ እምነት ተከታይ መሆናቸው ነው። በአንድ ቤትና በአንድ ጣራ ስር እየኖሩ ነገር ግን የሚከተሉት ሃይማኖት የተለያየ ነበር። አትሌት ገለቴ ቡርቃ የወንጌል አማኝ ስትሆን ታደለ ገብረመድህን ባለቤቷ ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው። በግጭታቸው መካከል የሚመጡ ሽማግሌዎች ከፓስተሮች ወገንና ከቄሶች ወገን መሆኑም ተሰምቷል። ከፓስተሮች ወገን የሚመጡ ሽማግሌዎች ጥቅስ በመጥቀስ ገለቴ የወንጌል አማኝ ስለሆነች እሷን ከሃይማኖቷ አንጻር ለመከላከል ፍቺው መፍታት ይፈቀዳል እያሉ ሲነግሯት፣ ከቄሶች ወገን ያሉት ደግሞ ይታረቁ አይፋቱ የሚል ነገር ሲያነሱ እንደነበር ነው መረጃዎቹ የሚወጡትም። የአትሌት ገለቴ ቡርቃ ባለቤት አቶ ታደለ ከላይ የተናገራቸው ምክንያቶች ብዙዎቹ እዚህ ግባ የማይባሉ ተልካሻ ምክንያቶች ናቸው የሚያስብሉ ትንታኔዎችንም ያጭራል። እሱ የፍች ፕሮሰስ ላይ ነው ይበል እንጂ አግብቶ 2 ልጆችን ወልዷል። ይህ የሚያመላክተው ታደለ ከቺቲንግም በላይ በድብቅ የመሰረተው ትዳር መኖሩ ነው። የፍች ፕሮሰስ ቢረዝም 2 ዓመት በዛ ቢል 3 ዓመት ሲሆን በዚህ የጊዜ ልዩነትና ኢንተርቫል ውስጥ 2 ልጆች እንዴትስ ሊወለዱ ይችላሉ የሚል ጥያቄም ያስነሳል። ሌላው እጅግ አነጋጋሪው ነገር ታደለ ሳያምንበት የገለቴ እምነትን ለመከተል የሞከረበት አርቲፊሻል አክቲንግ እና ቢሄቪንግ ነው። ታደለ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆኖ ሳለም ገለቴ ቡርቃን በመከተል ወደ ቸርች ይሄድ ነበር፣ ወይም የወንጌል አማኝ መስሎ ከሷ ጋር ተመሳስሎ ብዙ ነገሮችን ለመኖር ሞክሮ ነበር።
የታደለ አስመሳይነትና የሐሰት የፍቅር ትርክቶችም። ገለቴ የዋህና ንጹህ ልብ ያላት አፍቃሪው ስትሆን እሱ ግን የማስመሰል ስራ ይሰራ ነበር። ለአብነት ያክል በእምነቱ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሲሆን ከእርሷ ጋር ተመሳስሎ ወንጌል አማኞች ቸርች አብሮ በመሄድ ያመልክና ይጸልይ እንደነበር መረጃዎች ወጥተዋል። ይሁን እንጂ ታደለ በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ገዳም ውስጥ ነው። ገዳም ውስጥ በመሄድ በጸበል አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማስታገስ እየጸለየና ጸበል እየተጸበለም ይገኛል። እንደዚህ አይነት የተዘበራረቀ አመለካከትና ከአንዱ እምነት ወደ አንዱ እምነት የሚቃዡ ሰዎች መጨረሻቸውም ያማረ አይሆንም። በሰው ላይም የሚያደርሱት ጉዳት ከባድ ነው። ገንዘቧን እንጂ እሷን እንደማይወዳት የሚያሳብቅበት ደግሞ ፍች ሳይፈጸም ትዳር መስርቶ 2 ልጆችን ወልዷል። አንድ የምትወደውን ሰው የፍች ሂደት ሳይጠናቀቅ ድጋሚ ትዳር ለመያዝ ምን ሞራል ይኖርሃል? የምታገባት ሚስትህስ በአንተ ላይ ምን እምነት ይኖራታል? ታደለ ችት ከማረግም በላይ በድብቅ ትዳር መመስረቱ ይፋ ሆኖበታል ወይም ወጥቶበታል። ገለቴ ያቀረበቻቸው በእንባ የተሞሉ ክሶች አብዛኛዎቹ እውነት እንደሚመስሉም ማሳያዎቹ እየወጡ ነው። ገለቴ በዚህ ደረጃ 11 ቤቶችን ሽጦብኛል ብላ ስትከስ መቼስ አትሌት ናት፣ ሯጭ ናት፣ ስራም አላት፣ ብዙ ኃላፊነቶችም አለባት። ቤቶቹን እንዳልሸጣቸው ብታውቅ ኑሮ እሱስ ከየት አምጥቶ ሊከፍላት ይችላል? ይሄን ክስ ባላነሳች ነበር። ታደለ ሙሉ ውክልናውን በመውሰድ ንብረቷን ለረጅም ጊዜ ሲያንቀሳቀስ እንደነበርም ይታወቃል። በውጭ ሀገር በዶላር የምታመጣቸው ገንዘቦቿን በታደለ እጅ ቁጥጥር ስር ሆነው ባክነዋል አሊያም ተሽጠዋል። ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ታደለ ከዚህ ባለፈም የመጠጥ ቤቶች ላይ እንደሚያዘወትርም መረጃዎች ወጥተዋል። የታደለ ጓደኛ ነኝ ያለው ግለሰብ ብዙ ሚስጥሮችን ለማውጣት ሞክሯል። ነገሩን ፍርድ ቤት በመረጃና በማስረጃ የሚከታተለው ጉዳይ ቢሆንም አትሌት ገለቴ ቡርቃ ወደ ሚዲያ ስለወጣችና በርካታ የሚዲያ አካላት እየተቀባበሉ ስለሆነ እንደ ሚዲያ እናንሳው እንጂ ጉዳዩ በሕግ አግባብ ክትትል የሚያገኝና መፍትሄ የሚያገኝ ነው። ይሁን እንጂ አትሌት ገለቴ እስካሁን በሄድኩባቸው ፍርድ ቤቶችና የፍርድ ሂደቶች ላይ በቂ ፍትህ አልተሰጠኝም፣ በቂ ፍርድ አልተሰጠኝም፣ እስከ ሁሉም የፍርድ ቤቶች ጥግ ድረስ ሄጃለሁ፣ ምንም አይነት መፍትሄ አልተሰጠኝም፣ እሱም ሽጬ በልቻዋለሁ ብሎ ክዷል። ተበልቶ ያለቀ ገንዘብ ነው ስላለ ፍርድ ቤቱ ወስኖለታል። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፍርድ ይስጡኝ፣ ጎዳና ተወደቅም ብለው ከፈረዱብኝ ጎዳና እወድቃለሁ፣ የእሳቸውን ፍርድ ብቻ እየተከታተልኩ ነው፣ እሳቸው ይፍረዱኝ ስትል ነው እንግዲህ አትሌት ገለቴ ቡርቃ የተናገረችው። የእናንተን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ እንድትጽፉልን። The allegations, coupled with claims of adultery, a secret marriage, and the birth of 2 children with another woman, have sparked widespread outrage and calls for justice across Ethiopia and beyond. A career of triumph overshadowed by personal tragedy. Jalit Borka, a former world champion and one of Ethiopia's most decorated athletes, has dedicated over 2 decades to her sport, earning accolades such as the 2008 World Indoor Championships gold medal in the 1,500 meter and representing Ethiopia in multiple Olympic Games. Known for her resilience and grace on the track, Borka's public disclosure reveals a stark contrast to her private struggles. I have run for my country, poured my heart into every race, and built a life with my earnings, Borka said, her voice breaking during the press conference. But my husband has taken everything, my homes, my cars, my security, without my knowledge. I trusted him, and he betrayed me in every way. According to Borka, her husband, whose identity has not been publicly disclosed pending legal proceedings, orchestrated the unauthorized sale of her properties over several years. These assets, acquired through her athletic earnings and endorsements, were meant to secure her future and support her family. The discovery of the sales came as a shock when Borka attempted to access her properties, only to find them transferred to unknown parties. Allegations of adultery and a double life. Adding to the financial devastation, Borka revealed that her husband engaged in extramarital affairs, culminating in a secret marriage to another woman. She alleges he fathered 2 children with his new partner, all while maintaining their marriage. I was living a lie, Borka said, wiping away tears. He was building another family while destroying mine. The emotional toll of these revelations was evident as Borka recounted years of manipulation and emotional abuse. I thought we were partners,
but he used my trust against me, she said. Sources close to the athlete suggest that the discovery of her husband's infidelity and secret family came after she began investigating the missing properties, uncovering a web of deceit that has left her reeling. Public outcry and calls for justice. Burka's story has resonated deeply with the public, particularly in Ethiopia, where she is a beloved figure. Social media platforms, including X, have been flooded with messages of support, with hashtags like #JusticeForJalit trending nationwide. A post by user at Samir_Khalid on June 9, 2025, stated, Ethiopian athlete Galit Burka accuses husband of selling her properties and filing for divorce amidst personal threats, amplifying the story to an international audience. Another user, at Madiadwa1, wrote, Be the voice for the victim. Burka, who has dedicated over 20 years to her sport, says her life has been turned upside down. Women's rights organizations and legal advocates have seized on the case, highlighting systemic issues in Ethiopia's property laws that may have enabled such exploitation. Jalit's case is a glaring example of the vulnerabilities women face in securing their financial independence, even when they are high-profile figures, said Azeb Kabeda, a spokesperson for the Ethiopian Women Lawyers Association. We are working with her to ensure justice is served and to push for stronger protections for women's property rights. Legal battle looms. Burka has vowed to pursue legal action to recover her assets and hold her husband accountable. Legal experts suggest the case could set a precedent in Ethiopia, where disputes over marital property and financial abuse are often complicated by cultural and legal norms. The unauthorized sale of property owned by one spouse is a serious breach of trust and potentially a criminal act, said Dawit Tesfaye, an Addis Ababa-based attorney specializing in family law. If Ms. Burka's claims are substantiated, her husband could face charges of fraud, theft, or embezzlement. The athlete's legal team is also exploring options to address the emotional and financial damages caused by her husband's alleged adultery and secret marriage. In Ethiopia, adultery is not typically prosecuted as a criminal offense, but it can influence divorce proceedings and asset division. Burka's attorneys have indicated she may seek a divorce, alongside restitution for her losses. A plea for support. In her emotional appeal, Burka called on authorities, fans, and the global community to stand with her. I am not just fighting for myself but for every woman who has been betrayed and silenced, she said. I need justice, not just for my properties, but for my dignity. The Ethiopian Athletics Federation has expressed solidarity with Burka, pledging to support her through this ordeal. Jalit is a national treasure, and her pain is our pain, said Federation President Durarte Tulu, herself a legendary Olympian. We will do everything in our power to ensure she receives the support she needs. Next steps. As investigations begin, authorities have promised a thorough review of the property transactions and Burka's allegations. The case has also prompted discussions about financial literacy and legal protections for athletes, many of whom face challenges managing their earnings after years of intense training and competition. For now, Jalit Burka remains resolute, channeling the same determination that made her a champion on the track. I have faced tough races before, and I will face this one too, she said. But I cannot do it alone.